Hello, in this video, I'm going to show you unsaon paggamit ang dashboard, unsaon pag-maximize sa pagkuha sa benefits sa dashboard as an admin. So, ari ka, let's say for example, date range again, very important, depende kung unsa nga date range mo gusto, specific origin and destination. So, kani kung makita ninyo, ari ka sa dashboard, sorry, specific origin and destination. Here you can see pasabot ani ang packs is 60 ang nakabook, 60 sa ang naka-onboard. Usually it will show here kung kinsa tong wala nakasakay. So let's say for example kini names will come out kung wala na ka check-in. So kani siya is naka-check-in kani first 60 over sa naka-booked. So naka-onboard versus naka-book. So kung naay wala for example kani wala pa. So naay pito ni kasakyanan makita nimo. Same goes sa kani. Makita nimo kung kinsa ng mga pasahero. But this one all good since naka-arrive na siguro ni. Walay problema kay na-onboard kita na naka-book. Same goes sa vehicle 19 out of 19. So yeah, I think that's it.